बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदन अचीज़ नादर से नादर गोचकोट फार्म डेरा गाजी खान से। तो बेसिकल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पे दोस्त आए हुए हैं। ये मेरे दोस्त कहाँ से हैं, किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पे दोस्तों ने कैसे पाए और जानवर कैसे मिले हैं, महंगे सस्ते, मेरा रवैया दोस्तों के साथ कैसे रहा है, ये पूरी डिटेल आपको दोस्त देंगे। वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्त से छोटी सी गुजारिश है, जितने मेरे दोस्त साहब आप मेरी वीडियो को मुलाहिदा फरमा रहे हैं, सबसे गुजारिश है आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल नादर गोचकोट फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। वीडियो आप देख के आगे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दोस्त से एंजॉय करें। इंशाल्लाह मैं भी दुआ गूँ, जितने मेरे दोस्त साहब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं सबसे गुजारिश है आपने दुआ करनी। अल्लाह पाक मेरे दोस्तों के नसीब करे हाजी साहब की अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह पाक इन्हें मज़ीद भी शौक़ अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों, ये रज़्क़ रखना सवाब, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। इस जानवर को रखना, पालना, सामना, देखना सवाब अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत वाला काम है। इस काम को आप दोस्त तरजीह दें। इंशाअल्लाह मैं आपको हाजी साहब से भी मिलवाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब आप दोस्तों को मैसेज देंगे, उनकी ज़बान ही आपने खुद सुननी है और इंशाअल्लाह वीडियो को मुकम्मल देखना है, आपको मज़ा आएगा हाजी साहब के जानवर देखने में और इंशाअल्लाह हाजी साहब की ज़बान ही सुनने में। मैं आपको मिलवाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे दोस्त आए हुए हैं और किस शहर से ताल्लुक़ है और कहाँ से आए हैं, कितने जानवर लिए हैं यहाँ से, महंगे सस्ते, मेरा रवैया दोस्तों के साथ कैसे रहा है, ये हाजी साहब आपको मैसेज देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब इसमें नाम थोड़ा तारुफ कराएं, वैसे तारुफ की आप मोहतात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो नाम। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जी ताल्लुक़ है बहावल नगर से जी। आदिल लाले का मेरा नाम है जी। मेरा फार्म है बहावल नगर से जी। मेरी ज़मीनें वहाँ हैं पर मैं लाहौर से आज आया हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और नादिर बलोच साहब से ये मैंने 33 नाग खरीदे हैं जी। सारा दिन ये मेरे साथ रहे हैं जी अल्लाह, और मुझे इन्होंने 7-8 फार्म दिखाए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मुझे पसंद है वो उन्होंने मुझे लेके दिए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी तवक्को से कम कीमत पे जी अल्हम्दुलिल्लाह। और बस मैं बहुत खुश हूँ इन पे जी। और जाने भी नहीं दिया, खाना खिला के मालिश करवा के मुठियाँ भरवा के थकावट दूर के वापस लाहौर जाना था, तो इन्होंने इंसिस्टफुली मुझे ये किया है जी सर। तो इनको ज़रूर मौका दीजिए, मैं बहुत खुश हूँ जी। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आप इनके पास ज़रूर आइए इनसे, अल्लाह पाक आपके नसीब करे। ऐसे हमारे रवैये से जानवर आपको सही मिले, आप जानवर के रेट के मुताबिक हमारे रवैये से मुतमईन है। मेरी जो मैंने सोच रहा था उससे सस्ते कम कीमत पे मिले हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, और नस्ली भी मिले हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी फैमिली ये पहले से ये नस्ल रख के वो मतलब बड़े प्रॉफिट में जा रहे हैं जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने पास पहले काउस का फार्म है मेरे पास, 50 के करीब काउस हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अभी 100 के करीब ये लेके जाऊँ। अब मैं 32 लेके जा रहा हूँ जी, और नेक्स्ट विजिट में इंशाल्लाह मैं और ले जाऊँगा जी। और बहुत प्रॉफिट है, और बल्कि और ये सारी जो है ना बेड़े ये प्रेग्नेंट है जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब की सब प्रेग्नेंट हैं। और ये बच्चों वाली भी है, बच्चों वाली भी हैं, वो भी दोबारा क्रॉस हुई, दो वो भी क्रॉस हो गई हैं, और एक ने 2 बच्चे और एक ने एक बच्चा दिया है जी। ये फ्री में, ये मतलब है या बच्चे फ्री में भी? ये बच्चे फ्री में मिले हैं, ये मेरे पास ही खड़े हुए हैं जी माशाल्लाह। ये मेरी किस्मत थी, इन्होंने खास तौर पे जाके ले जाके कहा ये ले ले जी माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब आला। टोटली कितने पीसेस है? मैंने 32 ली हैं। 32, एक मेल है और यानी कि बाकी फीमेल है। अच्छा सर मुझे ये बताएं, मेरे फार्म पे जानू में रद्दो बदल कोई इस तरह का मामला दरपेश तो नहीं है? आपके जानू में रद्दो बदल लो या चेंजिंग? बिल्कुल बाकायदा निशान लगा के, नंबर लगा के जी, और जो है तसल्ली करवा के 3 दफ़ा उसका हिसाब किताब करवा के, चेक करवा के, रीचेक करवा के जी। मेरे साथ मेरा बेटा आया है ड्राइव करते हुए, उसको 3 दफ़ा चेक करवाया है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और बल्कि एंड में जाके कुछ पैसे छोड़ भी दिए हैं जी। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अच्छा सही ये मुझे बताएं कि आप रेट के मुताल्लिक हमारे रवैये से मुतमईन है? बहुत 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 सर। गाड़ी वगैरह रह चुकी है जी? बिल्कुल, आपने खुद करके दी है जी। हमने मालूम किया था, हमें उन्होंने कहा 40,000 रुपया जी जी, इन्होंने हमें 30,000 रुपये करवा के दिया है जी। जिला बहावल नगर से भी कुछ 16 किलोमीटर आगे है जी जी। बॉर्डर पे जाना है, मेरी जमीनें हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी वो भी 10,000 की बचत करवाई है जी सही। तो सर ये मुझे बताएं, और फार्म भी आपने चेक की है, क्या आपको कौन सा फार्म बेहतर नजर आया ऐसे? अच्छा, ये यहाँ पर मुझे
میں نے کو 8-10 فارم چیک کیے ہیں. جی یہ صاف سب سے بڑا، اور بلکہ میں جب چیک کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں اب میرا دل کر رہا ہے، یہ پیچھے ان کی یہ بکریاں کھڑی ہیں، میرا دل کر رہا ہے میں یہ بھی 18 خرید کے لے جاؤں. الحمدللہ. بڑی ہائٹ میں فل اور بہت خوبصورت. یہ پیچھے یہ ان کی ایک جی لاٹ کھڑی جی ہے جی اور باقاعدہ بہت اچھی، جی اور بحث بھی نہیں کرتے، جی. بات بھی مان جاتے ہیں. جی. اچھا سر یہ مجھے بتائیں کہ یہ جا کے سیل کرنے کا کوئی نظام ہے یا آگے پلان نہیں، جو وہ ہے میرا نسل اپنا بڑھانے کا؟ ذاتی فارم ہے. جی میں زرعی مطلب میری فیملی زراعت پیشہ جی ہے، الحمدللہ. تو میرے پاس گائیں بھی ہیں. ان کو میں کم از کم 200 پہ لے جانا چاہتا ہوں. جی الحمدللہ. اور اس سال میں 2 دفعہ بچے دیتی ہیں. جی الحمدللہ. اور عموماً ان میں سے ایک جو ہے ایک ٹائم پہ 2 دیتی ہے بچے. جی الحمدللہ. تو یہ آٹومیٹکلی یہ، جی اور 6 مہینے کی مطلب جو ہے وہ ہوتا ہے 6-7 مہینے کا قربانی پہ لگ جاتا ہے. جی جی بالکل بالکل. مندرا جی میل جی ہاں. ہوتا ہے. جی تو دیکھیں اللہ مطلب اللہ پاک کاروبار میں برکت ڈالے گا. جی انشاءاللہ برکت والا کام اور سنت والا یہ کام. سنت ہے یہ. جی الحمدللہ سنت ہے. اور ذمہ دار کو تو شیپس اور گوٹس ججتی ہے. میں نے کاؤز پہلے رکھی ہوئی ہیں، کاؤز کی طرف میری توجہ کم ہو رہی ہے اور شیپس پہ زیادہ آ رہی ہے. جی الحمدللہ الحمدللہ. اللہ آپ کو زندگی دے. اللہ پاک آپ کے نصیب کرے. عائد صاحب اللہ پاک آپ کو مزید شوق عطا کرے. میں نے تاہ دل سے دی. اللہ پاک آپ کو مزید شوق بھی اور الحمدللہ اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ عطا کرے. اور حاجی صاحب کا آپ نے میسج سنا ہے الحمدللہ. یہاں پہ گھر جیسا ماحول ملے گا اور انشاءاللہ ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی، جیسے کہ گاڑی وغیرہ ارینج کرنا الحمدللہ. اور حاجی صاحب نے یہ ٹوٹلی الحمدللہ 32 جو جانور لیے، جس میں 1 میل ہے اور 31 فیمیل ہے، اور اس میں سے 3 بچوں والی شیپس ہیں. وہ بچے بھی آپ کو باقاعدہ دکھائے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے. تو میں آپ کو الحمدللہ اور سلال جو الحمدللہ عائد صاحب کے بیٹے ہیں تو انہی سے بھی، سلار صاحب سے بھی آپ کو ملواؤں گا انشاءاللہ. وہ بھی آپ دوستوں کو گائیڈ کریں گے، تھوڑا میسج دیں گے الحمدللہ. اور سلار بھائی کے یہ زبانی آپ نے خود سننی ہے. یہ میرے نوجوان ینگ آدمی الحمدللہ. السلام علیکم برادر. وعلیکم السلام. جی سلار بھائی کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ٹھاک اللہ کا. سلار بھائی کیسی یہاں پہ پایا ہے میری جان؟ بہت زبردست ماشاءاللہ. جی آپ اور آپ کے ابو مطمئن ہیں میرے رویے سے، ریٹ سے، جانوروں میں؟ بالکل مطمئن ہے. آپ کے جانوروں میں کوئی رد و بدل رات کا ٹائم ہے، کوئی رد و بدل چینجنگ؟ نہیں بالکل بھی نہیں. کسی قسم کا یہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ تو درپیش نہیں ہے؟ کوئی کسی قسم کا رات کا ٹائم ہے؟ بالکل بھی نہیں. گھر جیسا ماحول ملا ہے؟ گھر جیسا بالکل جیسے ویڈیو میں دیکھتے ویسے پایا؟ بالکل ویسے ہی. اچھا کتنے جانور لیے ہیں ایسا ہی؟ 32. جی ماشاءاللہ. تو آپ اور آپ کے ابو مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہے. جی ماشاءاللہ. شکریہ سلار بھائی. آپ کا اس میں گرامی سلار صاحب نا؟ سلار عادل. جی سلار عادل ماشاءاللہ. تو شکریہ جناب اعلیٰ. آنے والے دوستوں کو میسج دینا چاہو، باول نگر بھاولپور چشتیاں سے کوئی دوست آئیں جانور لینے، آئیں نہ آئیں نادر بلوچ کوٹ فارم پہ ضرور آنا چاہیے. نادر بلوچ کوٹ کسی قسم کی دقت پریشانی کوئی بھی دقت نہیں ہے. میں تو اپنے دوستوں کو بھی ریکمینڈ کروں گا. میرے بہت سارے دوست کام کرتے ہیں جی گوٹ فارمنگ پہ. جی جی میں ان کو بھی ریکمینڈ کروں گا ضرور. جی. اچھا آپ آگے کوئی پلان ہے مزید یہ شیپس بڑھانے کا فارم کو؟ ہاں جی ہے. جی جی انشاءاللہ. تو یہ سلسلہ یہ رویہ انشاءاللہ برقرار رہے گا. سلار عادل بھائی اللہ پاک آپ کو مزید، عادل بھائی شکریہ، اللہ آپ کو زندگی دے. اور یہ میرے تھوڑا چاچا صاحب آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی آپ کو گپ شپ لگواتے ہیں. السلام علیکم صحیح. وعلیکم السلام. جی جناب اس میں گرامی نام کیا ہے ایسے؟ منظور احمد مومن کا. جی منظور بھائی کیسے پایا یہاں پہ ایسا ہی؟ بہت اچھا کام ہے. آپ کا سیٹ اور آپ مطمئن ہیں سب جانوروں میں، ریٹ میں، ہمارے رویے سے؟ بہت رعایت ہے. بہت اچھا کام کیا آپ نے. جی اللہ آپ کو زندگی دے. اللہ پاک آپ کے سیٹ کے نصیب کرے. ہاں جی آپ کا اور رویہ بہت اچھا. پیچھے ابھی یہ جو عادل بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرا ارادہ ہے یہ جو میں نے دیکھی ہے اب مکی چینی، یہ بھی جی عادل بھائی. عادل بھائی جی جی عادل بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کہ میرا مائنڈ کرتا ہے کہ میں یہ بھی ساتھ لے جاؤں. تو انشاءاللہ مزید اللہ انہیں ترقی دے، اللہ پاک انہیں مزید شوق عطا کرے. انشاءاللہ جب دوبارہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جناب انہیں حکم کریں گے انشاءاللہ جو جانور جس لیول اور جس نسل کے لینا چاہیں گے انشاءاللہ پھر بھی ہم انہی کی خدمت میں حاضر کریں گے. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ یہ بچے ہیں جو 3 مندری شیپس سوئی ہوئی ہیں، 1 کے 2 بچے ہیں اور 2 کا 1 بچہ ہے ماشاءاللہ. اور یہ بریڈر ہیں یہ سامنے، اور یہ عادل صاحب کا الحمدللہ یہ بریڈر ہے. اللہ پاک ان کے نصیب کرے. ککا بلا کوالٹی آپ نے چیک کرنی ہے انشاءاللہ.
गाड़ी आई हुई है, हम गाड़ी के ऊपर लोड करते हैं। वीडियो आप दोस्तों ने मुकम्मल देखनी है। अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पशुओं में इनकी साल में 2 मरतबा साफ़ होती है, जिसकी बड़ी थी उसकी हमने जो है वो साफ़ करवा दी कुछ दिन पहले, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो है जिनकी छोटी थी उन्हें रहने दी है। ये क्वालिटी है मुंद्रे का मास्टर में नादर हुसैन नादर बलोचकोट फार्म की तरफ से ये ताज़ा तरीन मनाजर दिखाए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह जिस क्वालिटी जिस नस्ल का जानवर चाहिए ईज़िली न्यू फार्मिंग के लिए आप दोस्तों को चाहिए तो नादर बलोचकोट फार्म का विज़िट करें। हर नस्ल से हर क्वालिटी रास्ता है मेरा गोट फार्म। और ये देखिए माशाल्लाह अल्लाह पाक आदिल साहब की अल्हम्दुलिल्लाह नसीब करे, अल्लाह पाक उन्हें मज़ीद शौक़ अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इस वक्त हम आप दोस्त से इजाज़त चाहेंगे, मज़ीद आप दोस्तों का टाइम नहीं लेना चाहते। अगर हमारी वीडियो और आदिल साहब के जानवर और अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को मेरे दोस्तों का मैसेज, मेरे दोस्तों के जानवर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप देखिए दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बाकायदा आप दोस्तों ने अपनी राय देनी है किस कंट्री किस शहर से आप हमारी वीडियो को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और आदिल साहब के जानवर आपको कैसे लगे ये आप दोस्तों ने बाकायदा कमेंट में राय ज़रूर देनी है। तो इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी बाफ़ाज़िल खुदा। तो जल्द अगली वीडियो में आप दोस्तों के साथ हूँगा। इस वक्त दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए कि अल्लाह हाफ़िज़। नादर बलोचकोट फार्म चाड़े भाई।